Hi guys, welcome back to English Club channel. I'm Mr. Halimi here. So I'd like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy, and blessing of Allah Subhanahu wa Ta'ala be upon you. How is it going? Good. I thought of this before over a million times. Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. Today we are going to learn, as my promise, that I'm going to tell you about the tenses, and the first tenses that I would like to explain is simple present. The first, let's talk about the usage. The function of the simple present. The first one is we use simple present to talk about habitual action. You know, habitual. Your habit. Do you have habitual? Yes. For example, I go to school on foot every day. Saya pergi ke sekolah jalan kaki setiap hari. Is it my habitual? How about yours? Kalian punya kebiasaan? Kalian bisa gunakan simple present. Okay? And next, it's used to talk about general truth. General, umum. Truth, kebenaran. Kebenaran umum. For example, kebenaran umum. The sun set in the west. Matahari tenggelam di sebelah barat. Barat atau timur? Barat. The sun rises in the east. Matahari terbitnya di sebelah timur. Dan kembali lagi, kalau barat nanti dunia kiamat. Okay? It is the end of the world. The one sign of the end of the world is the sun rises in the west. Ya. Kalau matahari terbit di sebelah barat itu kiamat. And next, we use simple present in imperative sentences. For example, imperative is usually do not use subject. When I say somebody please close the door, close the door is the example of imperative sentences. Please close the window. Please turn on the light, the lamp. Nyalakan, tutup, buka. Itu diawali dengan verb. Biasanya tidak diawali dengan subjek. Kalau imperative sentences, in grade 10, usually used in the procedure text. Because the text is use imperative sentences. Please add the sufficient salt. Tambahkan secukupnya garam. Add sufficient sugar. Tambahkan gula secukupnya. Itu biasanya digunakan dalam procedure text. Imperative sentences. And we can use also simple present in our planning, but schedule in the future, but have meaning close to the present. Bakalan terjadi, ya, tapi mendekati arti waktu present. For example, ya, ketika menunggu kereta, the train arrives, ya. At do you remember when
we went to Manggala, we went to Palmera station. Yeah. We wait the next for the next train. Yeah. The train arrives at 5:20 p.m. Yeah. Yeah. The first train, the first schedule, the first train come in 5 p.m., 5 o'clock. We got late. Kita telat, so we wait the train, and the train arrives at 5:20. Ya. Jadi kita punya rencana nungguin kereta, ya. Tapi dia masih punya artian masih dekat gitu ya. Misalnya kalau sekarang what time is it? Today is 4:23 and the train will arrives at 4:30, jam 4:30 mau datang keretanya, berarti dikit lagi. Jadi dalam artian itu masih bisa menggunakan simple present walaupun itu nanti datangnya gitu ya. The train arrives pakai s ya. Karena itu train subjeknya it ya. Jadi dia arrives gitu ya. This is the functions of simple present. Next we are going to talk about pattern. The pattern is so simple, seperti namanya simple present. Yang pertama kalimat positif kita gunakan subject and then verb, dan verbnya itu dipengaruhi dengan subjek. Ketika subjeknya itu he, she, it, maka verbnya dia bisa ditambah s atau es ya. And for the negative sentence kita tinggal tambahkan don't atau doesn't. Tapi nanti verbnya menjadi verb base ya, ketika dia menggunakan don't sama doesn't. Karena tadi contohnya kalau subjeknya Ayu Dewi, maka dia hanya akan verb one saja. Jadi yang berubah verbnya ditambahi s atau es itu hanya berlaku pada subjek he, she, and it. Tapi kalau di negative statement dia bakalan jadi verb base, tidak peduli dia subjeknya he atau she atau it, dia tetap pakai verb base. Do you know verb base? Ya, verb base itu verb one yang tidak ditambahi s atau is. Karena di sini sudah ada cirinya ya. Kalau dia Ayu Dewi, dia bakalan pakai don't. I don't love you. I'm so sorry. Ya. Saya nggak cinta sama kamu. Ya, misalnya, for example, I don't love you. She doesn't like me. Dia nggak suka sama saya. Oh, I'm so sad. She doesn't like me. Jadi jangan she doesn't likes, ada s-nya, likes me. Karena di sini sudah pakai don't atau doesn't. Jadi dia balik ke verb base atau verb one yang tanpa ditambahin s atau is. And for the interrogative sentence, kita taruh do di awal, tinggal digeser saja ya. Sebenarnya, actually. Kemudian subject, kemudian verb one. Do you love me? Yeah. Yes, I do. Yeah. Oh. Do you like me? Do you eat banana? Apa kamu makan pisang? Atau apalah, kita bisa bikin lain-lain. So the question is, bolehkah kita menggunakan don't untuk pertanyaan? Don't you love me? Don't you like me? Don't you eat banana? Kamu makan pisang nggak sih? Ya, mungkin itu pertanyaannya buat ini orang alergi nggak sih? Karena ada yang alergi gitu. Don't you eat? Boleh nggak kita pakai don't gitu?
boleh aja ya. Jadi maknanya zon itu seperti kita kayak nanya, kita ragu akan sesuatu dalam bentuk negatif. Don't you know him? Kamu nggak kenal sama dia. Jadi untuk mengekspresikan keraguan atau maknanya jadi bukankah, gitu. Jadi boleh ya. Oke. Next, ini kalau simple present tapi bertemu dengan subjeknya adjective, adverb, noun, ini kita bisa pakai to be. Ini juga masih dalam kategori simple present. Ya. I am a handsome boy. Ya. Saya ini laki-laki yang ganteng. Ya. This is just for example ya. Haikal is a handsome boy. Haikal laki-laki yang ganteng. Ya, he is so handsome. Dia sangat ganteng. Oke. Ya. Atau bisa pakai adverb noun. I am a teacher. Ya, saya seorang guru. Oke. Jadi pakai to be. Ya kalau dia pakai to be. Karena kalau dia pakai verb ini nggak mungkin. Kecuali kalau dia simple present continuous. Ya. Subject to be kemudian verb in. Oke, do you remember? Present continuous. Tapi kalau dia bentuknya adjective, adverb, noun atau phrase, maka dia pakai to be. Ini juga masih kategori simple present. Apa lagi? She is lazy. Dia itu pemalas. Gitu ya. She is weak. Dia lemah. Gitu ya. What a pity. Kasihan sekali ya. For negative sentence kita tinggal tambah not. Ya. You are not a teacher. Kamu bukan seorang guru, gitu ya. For example. Jadi gampang, tinggal tambah not. Kemudian kalau to be-nya for interrogative sentence, to be-nya tinggal digeser ya. Tinggal digeser. Is he a student from Man 1 Tangerang? Apakah dia siswa dari Man 1? Bisa ya, kita buat interrogative. Ya, kadang-kadang ini yang suka dilewatkan. Simple present yang menggunakan to be, kemudian adjective, adverb. Kemudian ini ada yang terlewat juga. Verb yang tadi yang dijelaskan di sini. Ada verb yang bisa ditambah s or es. Ya. Itu ada verb yang ditambah s atau es kalau di sini contohnya akhiran katanya. Misalnya yang akhirannya double s, kisses. I kisses. Sorry. Untuk yang ditambah s atau es, dia subjeknya harus berupa she, he, it. Okay. Jadi for example, she kisses her cat. Dia nyium kucingnya dia. Kisses. May I kisses her? Itu nggak mungkin, ya nggak mungkin pakai subjek I, tapi harus he, she, it. He kisses his girlfriend. Oh my god, it is haram. Oke, dia mencium ceweknya. Is it haram in Islam? Oke. Oh my god. And the word in the end of word use sh. Washes. She washes her clothes. Dia mencuci bajunya. Washes. Kemudian ada yang akhirannya x. Mixes. She mixes
mengaduk apa? He fixes the computer. Dia memperbaiki komputer. Kemudian yang ujungnya O, goes. She goes to campus. She goes to school. He goes to school. Jadi sekali lagi yang subjeknya he, she, it ketika bertemu dengan verb yang ujungnya akhirannya adalah double S, SH, X, O, maka dia akan ditambah IS. Watches. She watches Pertualangan Sherina 2 ya. She watches the movie. Dia nonton bioskop di sana. Ya. What else? Kemudian juga ada akhiran yang katanya itu sebelum huruf Y itu berupa konsonan, maka dia akan berubah menjadi I, ya, Y-nya berubah jadi I kemudian ditambah IS. For example, flies. Asalnya dari fly. The bird flies, a bird flies to the sky. Burung terbang, flies to. She flies to heaven. Dia terbang ke surga katanya ya. Katanya, for example, flies. Kemudian ada lagi try. Jadi tries. Jadi kalau dia sebelum katanya ada huruf konsonan, ya ini kan asalnya dari fly, F-L-Y, fly. Try, T-R-Y, tries. Okay. Tapi kalau dia Y-nya sebelumnya huruf vokal, itu biasa, hanya S saja. Jadi selain contoh-contoh ini, biasanya kita temukan dia hanya ditambah S. Kalau subjeknya he, she, it. She plays, ya. Jadi ditambahnya S. She plays, P-L-A-Y. Jadi sebelum huruf Y adalah huruf vokal, maka cukup ditambah S. She plays Mobile Legends, for example, ya. He plays Free Fire, ya. For example, Aika banget, ya. Kemudian selain itu ya biasa ditambah S saja ya. Ada lagi kalau Y-nya sebelumnya huruf vokal adalah buy. He buys motorcycle. He buys handphone. Dia beli. Oke, gitu ya. Oke. And last is the time signal. Usually we found the simple present example menggunakan time signal always. This is the frequency. Always, usually, often atau often, sometimes, seldom, rarely, never, every. For example, I go to school on foot every day. Next, apa lagi yang misalnya English club. I teach English club every Friday. Every Friday. Can you give some example? Okay, Haura.
She joins. Sometimes, yeah. She follows English class sometimes. Okay. For time signal kita boleh taruh di depan atau di belakang ya. Ya kadang-kadang she always. Yes. Boleh paling depan. Every day I go to school on foot every day. Jadi time signalnya di depan, tapi boleh juga di belakang, terakhir gitu ya. Oke. Somebody wants to give example. She always laundry. She always do the laundry. Oke, bisa. Kalau itu kan, kalau she always thinking about him every night, bisa nggak? She always. Thinking about him every night. Oke. She always think. Thinking. She always thinking. She always thinking Hoping. Oh iya. She always thinking Oke. about it. Oke, ini juga ini ya. Biasanya kan kita temunya time signal yang exit ya. Oke, untuk biasanya yang every yang di awal sama di akhir ya. Tapi kalau yang ini biasanya diselipin ya. I always, she always think. Berarti dia bentuk ini kan verb ya. Berarti harusnya pakai things gitu ya. Yes. Do you agree? Yes. She always thinks about him. Yes. About him every night. Yes. Every night. Okay. Busy. Jadi dia time signalnya ada dua kali ya. Ada. Ini frekuensi ya. Biasanya kalau always itu 100%. Kemudian usually yang mungkin bisa 90, 80 atau mungkin ya di sekitaran itu lah ya. Sometimes maybe 50-50 ya. 50% sometimes. Kalau yang tadi yang berulang itu bunyi jadi das. Yes. Karena dia subjeknya she always does. Tadi do ya, do jadi does gitu. Biar tadi Aisyah, she always does gitu ya. Always does the laundry. Maksudnya dia selalu laundry ya, nggak pernah nyuci baju sendiri. Gitu ya. She always does the laundry. Oke. Laundry itu noun atau laundry? Oke. Kata laundry di sini coba kamu kan. Ini bentuk noun atau verb? Laundry. Verbnya di sini ya. Oke, verbnya di sini. Oke. Berarti nggak masalah kalau verbnya di sini ya. Verbnya di sini. Jadi bukan das yang hanya di sini ya, bukan ya. Bukan das untuk interrogatif, tapi untuk verb. Ya. I do the laundry. She does the laundry. Okay. Do you agree? The sentences like this. Okay, I think that's all that I can deliver to you. And I forgot to the microphone. And let's close this meeting with doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.